बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिलाखिर पाकिस्तान के हमलों के आफ्टर शॉक भारत को लगना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, भारत में ब्यास शहर के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइलों के ज़ख़ीरे से इस वक्त जो एटमी ताबकारी है वो निकलना शुरू हो गई है। इलाके को खाली करने के फौरी अहकाम दे दिए गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने भारत को झंडी करवा दी है। मेजर गौरव आर्या को मीडिया पर गलीज़ ज़ुबान जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा उनके लिए इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान ने बार बार बताया कि पाकिस्तान ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के ज़ख़ीरे जो ब्यास के शहर के अंदर हैं वहाँ पर निशाना बनाया है। लेकिन नाज़रीन, भारत ने कहा जी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की जानिब से झूठ बोला जा रहा है। और मीडिया के ऊपर बैठकर जो गोदी मीडिया है पहले वो झूठ फैलाता रहा पाकिस्तान के हवाले से। इसके बाद उसने मोदी के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की जानिब से गलत बयानी की जा रही है, हमारे कोई त्यारे नहीं गिरे, हमारा यानी मैं ना मानूं वाली जो रेट है वो उसने लगा रखी थी। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन कि भारत की जो एंटी रेडिएशन जो फोर्स डिवीजन है उसने बिल्कुल वाज़े तौर पे एक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि भारत में एटमी जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं उनका ज़ख़ीरा वो इस कदर हिट हुआ, उसको इतना नुकसान पहुंचा है कि वहाँ पर जो एटमी ताबकारी है वो फैलना शुरू हो गई। नाज़रीन, ये जो रेडिएशन फैलना शुरू हुई है इसमें इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि जो आस पास का इलाका है उसे मुकम्मल तौर पर खाली करने के अहकाम दे दिए गए हैं। और जो ज़रा थोड़ा सा दूर एरिया है उसमें बताया गया है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और कोई भी बंदा घर से बाहर ना निकले। इस वक्त एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है ब्यास में और वहाँ पर खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त। नाज़रीन, पाकिस्तानी हमलों के बाद जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइलों के नज़दीक फटका भी नहीं है, अब नाज़रीन उनको पता चल गया कि भारत की जो एक खुसूसी फोर्स होती है जो कि रेडिएशन के हवाले से रिपोर्ट देती है, उसने ये रिपोर्ट दी है कि एटमी ताबकारी जो है वो फैलना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो इस वक्त भारत के अंदर शुरू हुई है। और भारत को अंदाज़ा भी हो चुका है और अब झूठ भी इनका बेनकाब होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। अब जो है वो हुकूमत का झूठ बेनकाब हो गया है कि जी हाँ हमला हुआ है और उस हमले में भारत के मिसाइलों का ज़ख़ीरा तबाह हुआ है और वहाँ पर ताबकारी फैल रही है। इस वक्त सिचुएशन ये है नाज़रीन, ब्यास के अंदर शदीद खौफ व हरास फैला हुआ है और इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहाँ पे हंगामी इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। लोगों को महफूज मुकामात पे मुंतकिल करने के फौरी तौर पे अहकाम दे दिए गए हैं और लोग जो है वो वहाँ से निकल रहे हैं। ये नाज़रीन एक बड़ी और अहम तरीन सूरत हाल है एमरजेंसी नाफिज हॉस्पिटल्स के अंदर और लोग जो हैं वो इस वक्त शदीद खौफज़दा और कुछ लोगों को जिनको घरों में रहने के लिए कहा गया है कि दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, तो नाज़रीन उन इलाकों से भी लोगों ने इनखला शुरू कर दिया है, चाहे वो दूर है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसकी जद में हम आ गए तो एक बड़ी खौफनाक तबाही भारत के अंदर फैल सकती है। तो नाज़रीन, अब अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ पे इनको हिट कर सकता है और क्या वजह थी कि ये रातों रात भागे हैं और हमले के 1 घंटे के बाद ही इन्होंने कहा कि हम जंग बंदी चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान ने इनको झटके दिए हैं, इतने बड़े झटके लगे हैं भारत को कि नाज़रीन अब ये किसी को बताने के लायक भी नहीं है, बता भी नहीं सकता। यहाँ तक कि नाज़रीन की अपनी शिवांगी सिंह जो इनकी पायलट है उनके बारे में भी नहीं किसी को बता सकता कि वो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान ने भी शायद अभी एक पॉलिसी के तहत ही खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन बावसूख ज़राए कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने उनकी एक पायलट पकड़ी हुई है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे और वो है भारत के सफारती सतह पर तनहा होने के। नाज़रीन, भारत की जानिब से हमेशा जिस तरह से इन्होंने गोदी मीडिया की लगाम जो है वो ढीली रखी हुई है, जिस तरह से उन्होंने इनको बिल्कुल छोड़ा हुआ है जी कि ये जिसको मर्जी काटें जिसको मर्जी भौंकें। तो अब नाज़रीन सूरत हाल ये हुई है कि मेजर गौरव आर्या जिसने जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है उनको पाकिस्तान के दौरे पर जो बहुत ही मुखल्लिस किस्म की गालियाँ दी और मीडिया पर बैठ के इसने इंतहाई घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद नाज़रीन ईरान ने भी इनको झंडी करवा दी है।
ایران نے ناظرین ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، یہ تعلقات ہیں، ان کو محدود کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ اور ایک طرف تو یہ سب، اور دوسری جانب ناظرین بھارت جس نے اپنے محسن کشی کی، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسے خود جگا کے بریفنگ دے کے کہا پاکستان سے ہمیں بچاؤ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو ٹرمپ اپنی طرف سے بات کر رہا تھا۔ تو ٹرمپ جو ہے اس نے بھی ناظرین ان کے ساتھ بڑی ستھری کر دی ہے۔ انہوں نے ایپل کمپنی کو کہا جی فوری طور پہ یہاں سے جو اپنا ان کا پلان ہے اس کو ختم کریں، اگر یہ ایپلز بنے تو پھر ہم جو ہے وہ ان کے خلاف بڑی کارروائی کریں گے اور بڑا ٹیرف عائد کر دیں گے، جس طرح سے میں نے آپ کو پریویس ولاگ کے اندر بتایا۔ تو امریکہ جو ہے اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اگر اس پورے سینیریو کے اندر دیکھیں تو ناظرین آج آ کے اسرائیل جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ آج بڑا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا ناظرین۔ یہ جو تنظیم العارفین ہے ان کے تھرو یہ ایک پاکستان کے اندر یہ سخی سلطان باہو سرکار جو ہیں ان کے جو گدی نشین ہیں، انہوں نے ایک فائٹر جیٹ کا بنایا، سفید کپڑوں کے اندر جو لوگ ہیں وہ کھڑے تھے، فائٹر جیٹ کا نقشہ، اور شکریہ ادا کیا پاکستان نے چائنا کا، اس کے بعد جتنے بھی ممالک ہیں جس میں آذربائیجان ہے، ترکی ہے، اس کے بعد جتنے ممالک ہیں جس میں قطر ہے، عرب امارات ہیں، وہ اسلامی ممالک جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا تو ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بڑا ایک خوبصورت انہوں نے منظر پیش کیا اس میں، یعنی فضائی ڈرون سے وہ انہوں نے وہ مناظر لیے، تو اس میں وہ انسان ہے، انسانوں کی جو ہے وہ اس طرح سے رائٹ ڈاؤن چیزیں کی گئیں، بڑا منظم، بہرحال بہت اچھا لگا۔ تو اس وقت جناب پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ابھی پوری دنیا کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ پاکستان کے فائٹر پائلٹس کی اس وقت بڑی تعریف کی جا رہی ہے، پاکستان کے جنگی ٹیکنالوجی کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے، اور بھارت کو یہ ہضم نہیں ہو رہی۔ بھارت چاہ رہے کہ اس دوران اسے کو بڑی کامیابی ملے، لیکن اب ان کے جو کیے ہوئے ادا کے الفاظ ہیں وہی ان کے گلے کا پھندا بن رہے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے بارے میں اس طرح کے کہے جی کہ پاکستان کی لاہور کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، جناب کراچی پہ قبضہ ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا، بھارتی فوج گھس گئی ہے، یہ بھی سارا میرا یہ گورو آریہ جو ہے وہی کر رہا تھا، اور ساتھ اس کے ارنب گوسوامی اور اس طرح کا پورا ان کا گڈی میڈیا کا جو سیل ہے وہ یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ اب جو ایران ہے ناظرین، انہوں نے باوجود اس کے پاکستان کے ساتھ بھی ان کی تعلقات ہیں، لیکن انہوں نے ان کی سرشت کو دیکھا ہے اور اب انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ ہم تعلقات کو محدود کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا جھٹکا بھارت کے لیے ہے، یعنی مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو مسلم ورلڈ تو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہی ہوئی ہے، لیکن جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بھارت اس موقع پہ بالکل اکیلا ہو گیا۔ امریکہ نے اس کو جھنڈی کروا دی ہے، اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس سے سائیڈ لائن ہو رہے ہیں۔ ترکی کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ترکی کا بائیکاٹ کریں، تو آذربائیجان کو تو انہوں نے کہا ہمیں ذرا برابر بھی پرواہ نہیں، بائیکاٹ کرتے تو کرتے رہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اور رہی بات تجارت کی تو بھاڑ میں جاؤ، نہیں تجارت کرنی، ہم جو ہے وہ ہمارے لیے بے شمار دنیا کی مارکیٹس ہیں۔ اور ناظرین یہ ان کی نیچر کا اشارہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو بلیک میل کیا ہے اپنی بڑی مارکیٹ کا فائدہ اٹھا کر، لیکن اب دنیا بھی ان کے جھانسے میں نہیں آ رہی، وہ ان کو کک آؤٹ کر رہی ہے کہ بدتمیزی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔